Это тост от Асламбека Ахмедханова. С бокалом вина в руке через каждые 2-3 слова упоминает имя Всевышнего, а в конце добавляет. «Будь проклят тот, кто запрещает нам пить». Так переводятся эти слова. То, что алкоголь запрещен в исламе Всевышним, видимо, Ахмедханова мало смущает. Распитие происходит при женщинах, на публику. Отца 9 детей это нисколько не волнует. В республике это получило реакцию. Рамзан Кадыров встретился с Ахмедхановым. حاجات بعندوش دیتنه ها بعندوش دیتنه این تبچیش یو داغره مال حرم دیجدل نعاد خلال اما تمولیج ما بالبوچن موسى البولي عاد استان دال حرم دين دكتور ارق دان پیامبر دیو سمبر دان حرم دين دكتور پیامبر دان نعاد بوشوا بزود دين شو الأول اي خوي زخان اقول له ناحيه يد ليش متى تك دان قوسيش قوس تبچ دان حموخر بيش قوس دان خلر بيش قوس دان Gerst zakwas da kielo gerst crash boss da loader ga goeie zwaar doe die goeie zwaar moest met het daar leer moet toch dat staan gewoon hoe je ali zich dan auto middag auto tekkel dan auto dan organ ga zo dat je waar gebeurt dus gewoon dan net aan kwam dat je aan dat staan ja dat dan hij dan zie hond nog je kom zie hond dat staan. Вот та самая стрельба, о которой говорит Рамзан Кадыров. В республике подобное уже давно запрещено. Но ни мораль, ни законы героя этого видеоролика не волнуют. При этом в семье Ахмедхановых такое уже не впервые. Речь идет о его сыне, который затеял драку на первенстве России по вольной борьбе в Старом Осколе. Ja, moet dat dan. Hij is geit, hij tegel geit. Hij is makkelijk. O tek borja wat ba at haaqar wal dan. Deel naat khilum xoma yuba is. Ayok gaza yuba is. Ho ma qadona. O boog dana, daar boog, payamer boog, nog je gillig boog, zakone boog, dat kida. Ay mosul narusheni, mosul narusheni naqad. Daar boog do ala la zakon dan narush dina yir geer de dan. Ni zakon nasheni khraneni da agristen waruj dan. Mosul gillig khoya wes boot mot bujwa. موسو ما قال ده كندان خوتك الوضع دول واحد بنو يدان ثانية تقوات حضان دكتور بادوش حيناخ يحصيت عن دات دان سنمات يجرولك شوز دان это просто бемундир дат дан. Тогда, как и сегодня, Асламбек приносил свои извинения. И вот новый случай. Проклятие в адрес тех, кто запрещает пить. А если человек верующий, то он, наверное, должен понимать, кого он проклинает. هذا مثلا بعد أخويا دان كخنو وجانا هم مدير سندستان عطيرو أو خشكيت ورودان حاولوا يتعقمل دش ديك دو قاعد عند دو قاعد بتعوج هي دواوي دان وش وقت دو دستان نير كيرا سيجت تنبو ير ديل نعط خلهم شيغو كي صوت والله صودان شالي ده صودان ديل نعط خلار دان ويتسولوتشي وما بالبوتشان أقدر أخذوا يتخانقوا شيء تقول وين Ахмедханов приносит свои извинения, клянется Всевышним, что такое не повторится. Говорит, что он вообще-то человек не пьющий, а в тот день они отмечали день рождения. При этом пренебрежительно отзываясь о карантинных мерах. شرشلك يم إفترى عشرة يسمون فيتريان ويش نامه ولا رمضان. يا أصلي ما تيشوا كدا كارنتين يا مداي وين باش أصلي ما تيجي يوعز الدول تاع كارنتين ديش تاعشوا كارنتين دون أوش ما ديتلو دون شيء شوحي باش دون هذا ملامل حير دون إيه توبيش أصلي ما تيجي دون سمول شواتي سمول شوي دون واتي تعمل شيء نتأمر دوش شغلتي يعال دش تدور ده كده وكارنتين يا مداي وين باش دون مسك ما يروح الدنيا جالس دون. يا فاهم يا أنت يا وارم دوش ده وانو ديلي وادي ديلي وانو بس ديش ده وانو ده ما يلا. وحي خوز ده قبل خوز ده قبل بس دولتي سوستك بيش واس أصيل دوش ده وقت ده مو أزنوش قومان ده مو هم يشتغل يلين أنت ديالس يقول فوق الله أنت يروح أو ديش ديال ماشكا يلا روح شو وقت ديش تومي ده ديزل بوسر ديالك ديال وانو روح ده صوت إتسوا جيم ميل ورث فينو ميل
Joksena uasti ädmek telefon tuo älansi ja pötchagla vina josti väsel ja yron tot euron im ay shoz telefon hatta yitseli äden. Hisu ya telefon ya da sovet da shisho chwa vot. Jo dala hona la istelon asdosh telefon. Så vi där hade هاد نوشي دون شارك حاولت شو عارف دون كراوي دون حتى لو دون كذا تسوي شيء بوش شارك نوشي شارك يبدوش ما داس سمي لازم اسم بس بابا زوت شيء دون شورت ساتون تدو دي شورت ولا دون دون بوك حلو صديق لهم داس دون ملوك انت اورو داس كده يغمل ده يعصي شو دون دون يعني دون دون لا درلو يا بدي ما دون لو حلايب دون يتيب دون امل داش دون هرتي بما ناخ سينجت نبال بابو هو يختوا بياش دون. Веселиться у Ахмедханова получается хорошо, но Кадыров напоминает ему, сколько пользы Асланбек приносил для чеченского народа. Homa kadar asudama alla blött nu bara så homa smattra shi bats qui bats da kets avine tappa kets как чеченец мусульманин должен жить он да никакие разборки очавает ног что думаю бусал бадос да он ходили цулла yok статус qonaqchil boshul yok status sa'ayat цулла dokchin tadat ног что да кес award that та сmattra shi that та that та генерал that герой that талли ходили ног что qonaqchil boshul دوك تحلي تاعشين دات تعادون زوانيات ساعدون بدال أردن يا تلاش كده ده صار هذا قاعد يشتري ده هو شيء وصل من دوك كده ده هذا برات دون طبعا خلوت إيش دون أكره أتو ترودش دون حلا جيلي يا كوجيب قاتن دو غندا بود نخ بود شامورت نمش بود شديد اسمه ده دون. Отдельно Рамзан Кадыров останавливается на том, откуда у Ахмедханова столько оружия. ما درديس لا يقدر حق يتدرديس حق هون يتدرديس تونوسو خاشون تو شادريك خاشون حيدين سنشان سباسين دون ني اولنش تعلق دون هو حدو زلك شايق تلي دون اجيد هون يتدرا مو يتدرا عن باب الفرادون ما درديس لا تدوج ازدير شنو دير تعبون لا تموت يقدر نوشي جو موت سمي بريون عايز كده. По отдельному поручению Рамзана Кадырова Адам Делимханов занимается теми, кто за пределами республики порочит честь и достоинство чеченского народа своим вызывающим поведением, обманывает таксистов, употребляет наркотики и так далее. Aslanbek boğuştana vast tehgoyç gezdiyetçi taqtamalar molşi daysayt kampanya şu oqdo turgliloştan hoqal zamna hoqal dinoşka noqçi qomana o dünyanın sana şey sasaq verşi sa homna sa samot dolşena ne samot dolşi gihtah şey tsah denerjden das do boş gullele oqdo turgmellelos o şeyt nu Старорик шернаган уж масяна гучивилла седа масяна балахилла тро мосот тутях и сасунта вот и модуте бордер и гуч модель сразу о пачанга дал школе тиг службштая это уж раз халя табалина так сян и шолна казани вой гылксти адати законти мосо агор дал молаиз سن خلر تعشي كويات إسان كنا إسان هم ليلوش ملبو كنا تعادل البول بنا حالات مسيت توزة تاج نخبغيتن سيلو استقطور شايتن حوالينا إز تأخذون قي ويمخكوش دوزيتلار ويأرينس دق بلغش دق مش نسلهم داج صحهم مل لا دغير شيء أرينس ويك ملاش يعني زبرخت ليل ميجردوشين شين لو ليلو ديز ميوتش بقدات ليلو تديز ليليش موجودر دات يتموجودي وين каждый день حقوشتو غلق دوهين قيج الدنيا خليل قيج قومه خليل بكلشي ترس هم نيس تديشي وي قومه والشو نوخчу гардал тадиш дол هم дальч то театерго еще по чаморцан дал мол атига мосо представитель начиная от Москвы во всех регионах соответственно вот что беш бол и бол каждый день усиливает бир борш будал мол абусул дин сдег ночи гылык адас дерги закон сдег гладойтор до митчам это хилчи так Асланбекина исанчана дага диз шен это помлилиш могутор до тиммигер до ти цаашин камелдат махкош цаа сагатта севиш цаа абсолютно
izin bolnaq way halawal pachawu mosu struktur şu itay galvel tsalilit maseri daletu boil dala ho khalzam na khalj balях алгаду хилой ахмат сила Аллаху акбар. Это не первый случай, когда Асламбек Ахмедханов отличился неподобающим чеченцу поведением. Но если предыдущие случаи оставались в каких-то узких кругах, то последние его видеоролики вызвали недовольство всего народа. Чеченцы требовали призвать к ответу очерняющего лицо нации. Ибрагим Умлатов, Муса Астемиров и Мансур Бакаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Новости.